तो हेलो गाइस जय जगन्नाथ आप समस्त को स्वागत कर गोटे नुआ ब्लॉक रे बर्तमान मुझे कौटी ना दया करी जोता बाहर रखु माने कौन आपटे कौन लिखाई मद्यपान कर गाड़ी चलवा दंडनीय अपराध। बाहर पाणीपाग हेवी डेंजरियस वेरी रेनफॉल वर्षा भयंकर वर्षा देख पारे सब मैंने रास्ता यहाँ हूँ रास्ता एक्चुअली आ ये हूँ मेडिकल आ ये हूँ कृष्ण मंदिर कौटी ना डाहिवर साउंड गोटे घरटा एक्चुअली आसती बारी कड़े सी करी तो सु करी बर्तमान मुझे ठिया वर्षा भाई भयंकर वर्षा हो एडी माछ जगुले देख पारे राति सीसीटीवी से लगी मो बर्तमान तिंतुजी कौन आपको जेहेतु एक जनवर थी आज पाणीपाग कौन अच्छी आ सेकेंड हूँ भाई मो घर चारिपटे पूरा भयंकर पानी चलो देख सीधा हूँ मो घर देखु गाइज चारिआडे पानी गाइज को भेड़ा अरे कौन पड़गला तो को भेड़ा पानी देखुए ये हूँ मुझे थी से जगार बर्तमान एठिक आसली से गोटे कूड़ा मोर एक्चुअली आ बंध भर को सही जगह पानी जाए से पानी भी जाऊनी घर काफे देख पानी कि से पटे भी पानी देख पारे घर सारे आर पटे से गोटे गाड़ी पूरा बुड़ी अच्छी नहीं जाइला काली बाजी तो भल लगे देख तो से गाड़ा पूरा बुड़ीना अच्छी पिला सब खेल तामसा चल भाई जोरे वर्षा भाई हूँ जोरे वर्षा भाई काली गोटे चोरटे पस्ताइला तो भावुल मो घर अवस्था तो बार बार सारा सारा गाई बाथुरी कौन छाड़ी देती गाई बाथुरी ना कौन थी गाड़ी तो चलो घर को जा घर देखा घर भीतर अवस्था तो फाइनाली गाइज वर्षा फर्षा सब सैला एथर तो उठ तो भाग जाग तो वर्षा आज के तारीख 7 तारीख आज वर्षा फाइनाली सैला देखते बाहर पाग सब पूरा खरा खरा मु शोची घर भितर परा जो था तो घटना कौन मुई वर्षा जो जेहतु ड्यूटी पर जाना वीडियो भी बन वीडियो केमती बनबू कौन बन वीडियो आपको से दिन वर्षा जो होता है खाली हल्का जस्ट गोटे क्लिप नहीं से देखिए आपण ब्लॉग आरंभ से क्लिपटा पकईदेवी तो भाई भाई ना केमती अच्छा मोर यदि वीडियो गुड़ा भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब निहाती कर कथा कथी कथा कहबार ढेर तरीका कथा कही मैंने जो कमेडी गुड़ाक बना हो क्रिएट करा हो केमती लगुच आपको सेटा कहे एमती आहरी भल भल नुआ नुआ मजालिया मजालिया कमेडी आपण मान नहीं आसी मजा लगे आज आज मजा लगे कौन कहला काली वर्षा होता काली गली काम करी मत कहले
ଏମିତି ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରୁମ୍ଟେ ଥିଲା କହିଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟରଟା ଦିନକେ ସରିବନି ଦୁଇ ଦିନ କରିବ। ମୁଁ ଏକଲା ଯାଇଥିଲି, ଲେବର ଫେବର କେହି ନେଇନଥିଲି ହେଲା କି। ତ ହେଟା କିଏ କହିଲା ନା ଆମ ବାବୁ କହିଲେ ଆଉ ଲେବର ଆଣିବନି। ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଇତିହ କାମ ଆମେ ନିଜେ କରିଦେବୁ, ପଇସା ନାହିଁ। ମୁଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସାର୍ ପଇସା ନାହିଁ କେମିତି କାମ କରିବେ ମୋତେ ଯଦି ନଦେବେ। ମୁଇଁ ଏହା ଭାବିକି ନା କହିଲି କିରା କାମ କରିବ କି କହିଲେ ଖାଲି ଗୋଟେ ରୁମ୍ ତ ଖାଲି ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିଦେବ ଆଉ ଟାଇଲ୍ସ ଟିକେ ଲଗେଇବ ତ। କହିଲି ହଉ ଟାଇଲ୍ସଟା ବି ଲଗେଇଦେବା ଲଗେଇଦେବା ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଟାଇଲ୍ସ କାଟିବା ପାଇଁ ତ ଜଣେ ନିହାତି ଯିବା ଦରକାର ସାଙ୍ଗରେ ନା। ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ ଲାଗି ଆଜି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଏକଲା ଗଲି ହେରି ଛୋଟିଆ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଘରଟି ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିଦେଲି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଫ୍ୟାମିଲି ସାରି ବି ଦେଲି। ଆଉ ତାପରେ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କଲାନି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ସରିବ ବୋଲି। ମୁଁ ତାକୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଦେଲି, କହିଲେ ଆଜି ଟାଇଲ୍ ନେଇଯାଅ କାଲିକି ଆମେ ଟାଇଲ୍ ବସାଇବା। ସିଏ ଆସିଲେ କହିଲେ ପଇସା ପନା ହେଲେ କେମିତି ଟାଇଲ୍ ବସାଇବା। ସେଇଟା ଭାଇ କ'ଣ ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍? ମୋର ବା କାମ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ଖାଲି ବାଲି ଗଳା ହେଇନଥିବ ବୋଲି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାଲି ଗଳିବନି ବୋଲି କାମ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଛି। କାମ ଯାଇପାରୁନି। ତମେ ଜିନିଷଟା ଫଟାଫଟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବ ନା ଆଉ। ତାପରେ ଆର ପିଲାଟି ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲ, ସେ ତାର ଆଜି କ'ଣ ଶାଳି ଫାଳି କ'ଣ କାହାର ବାହାଘର ତାଙ୍କର ଅଛି, ସେ ସେଠିକି ପଳେଇଛି। ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲି ହଉ କାଲି ଆଇ ବସେ, ମୁଁ ଆଇ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ସେଠିକି ପଠାଇ ଦେଉଛି, କାଲିକି ଗଲେ ଆମେ ଟାଇଲି ବସେଇବୁ। ପରଦିନ ସେଠୁ ଫୁଲ୍ ଧରି ଯିବି ପୁଣି ସେଠି ଆଉ 2-3 ଦିନ କାମ ହୋଇଗଲେ ତା କାମ ବି ସରିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି କି ଆଜି ମୋତେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ମେଣ୍ଟାଲିଂ ଲାଗିବ। ମୁଁ କହିଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ମେଣ୍ଟାଲିଂ 10ଟା ବେଳକୁ ଯାଇ ସରିଲାନି। ସାର୍ ଲୋକ ଭାବୁଥିବେ ଏଇ କି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଦିନ ତାକୁ ମାଲିକ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଡାକି ନେଉଛି, 2 ଘଣ୍ଟାରେ କାମ ସରିଯାଉଛି, ପଳେଇ ଯାଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏତିକି କାମ ଏତିକି ସରିବ ନା। ଆଉ ତା ବୋଲି କ'ଣ 2 ଘଣ୍ଟା କାମଟାକୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଯାକ ଖାଲି ପୁରୀ ହେଉଥିବ ନା କ'ଣ? ଆଉ ତ ଭଲ ନାହିଁ, ଆଉ ନିଜକୁ ଅଟିବନି। ତ ଏଇଆ କହିକି ମୁଁ କାମରୁ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧା ପାଧା କରିକି ନା ଖିଆପିଆ କରିସାରିଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆଉ ଏମିତି କିଛି କାମ ନାହିଁ ନା। ଆଜି ଦେଖିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଗୋଟେ କାମ ଅଛି, ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖା ହେଉଛି ଯେହେତୁ କମେଡ଼ି ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ତା ଭିତରେ ଲାଗିବା। ଅବଶ୍ୟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଲେଖା ସରିଛି, ତା ଖାଲି ତିଆରି କରିବାର ଅଛି। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ କେଉଁ ଜାଗା ଯାଉଛି। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି। କାଲି ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କମେଡ଼ିରେ। ରହୁଛି ଗାଇସ୍। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ସପୋର୍ଟ ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।